Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a presentar a mis amigas creadoras y a presentar a Calpana. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Vera Recapito y Lilian Rojas. Hoy tenemos a Calpana. Recordame cómo era el apellido porque no lo sé pronunciar. ¿Vera? How can we pronounce your surname, Kalpana, please? Fácil. Raghuraman. Ahí fue el apellido de Kalpana. Raghuraman. Muchas gracias por jugar con nosotros hoy. Thank you for playing with us today, Kalpana. Thank you for the invitation. Muy bien, y esta es una emisión muy especial porque hemos querido invitar a Kalpana para hablar un poquito de un regalo que es tener un cuerpo. This is a very special invitation because we have Kalpana today to talk a little bit about the gift of having a body. Yes. So any questions or how's the format? I'm not very informed, so I don't really know what is the format. Vera. We can ask some questions to you. If you Yeah, want. please go for it. Absolutely. As we said, it's a gift for us to have a body. Es un regalo para nosotros tener un cuerpo. And how is for you to have a body and a relation? How is your relationship with body? My relationship with cuerpo, yeah, your relation with your own body. I listen to it more and more. Te estoy escuchando cada vez más y más. And my body is very demanding. Y realmente mi cuerpo es muy demandante. And when I mean demanding, it's very clear. Realmente cuando digo demandante, muy So, claro. And if I follow that, actually, my life becomes easier. Y si realmente yo sigo eso, mi vida es mucho más fácil. Like yesterday, I left my house at 10 a.m. to a faraway place for performances, and I came home at 3 a.m. Por ejemplo, dejé mi casa a las 10 de la mañana y me fui a un lugar bastante lejos para hacer una actuación y llegué a casa a las 3 de la mañana. And then I came back, and then I do my 30-30 clearings now. So I was like, I have to do it. And my body was really allowing me to be okay and do that. Y luego vine e hice el aclarador de las 30-30 y realmente mi cuerpo estaba muy bien y me estaba solicitando que hiciera todo eso. It's also where I ask my body, and so I allow my body to show me. Y entonces siempre le hago preguntas a mi cuerpo y le permito a mi cuerpo que me muestre. And how is that of sorry, Kalpana, how is that of asking questions to the body? Because maybe there are not many people who are allowed to, are not get used to ask questions to their body. ¿Cómo es para ti, Kalpana, hacerle preguntas al cuerpo? Porque quizás aquí hay personas que no están acostumbradas a hacerle preguntas al cuerpo. If your body would be like a friend and you would ask your friend stuff, how would that be? Si tu cuerpo fuera tu amigo y le hicieras preguntas, ¿cómo sería eso? Shall we go here? ¿Iríamos aquí? Shall we eat that? ¿Comeríamos esto? Or what shall we do now? ¿O qué haríamos ahora? And so really as simple as that, we sometimes are like talking to my body. Oh, it's not that hard. Y es realmente simple porque muchas veces es, oh no, hablar con mi cuerpo, pero realmente puede ser muy simple. Is this group Access Consciousness people? Do they know the clearing statement? Yes? Okay, so... ¿Todos ustedes conocen el enunciado aclarador de Access Consciousness? So everywhere you think that asking questions to your body is difficult and hard and complicated, will you destroy and uncreate that? Y todos los lugares donde piensan que hablar con su cuerpo y hacer las preguntas a su cuerpo es difícil, duro y complicado, lo pueden escribir y crear, por favor. Right, wrong, good, bad, all 9 pot, talk, shorts, boys, meons. So one thing is to ask, and then one thing is to ask, and the second thing is to listen. La primera cosa es que preguntes y luego que también que escuches. And how many of you feel like you don't know how to listen? ¿Y cuántos de ustedes creen que no saben cómo escuchar? Or like you're missing a translation device.
O que te has perdido en la traducción. Everything that is, can we destroy and uncreate it? Lo que suceda, lo destruimos y lo descreamos. Right, wrong, good, bad, all nine, pot, book, shorts, boys, and beyonds. A lot of times when you ask something, you will get an idea, you will get an information. Cada vez que haces una pregunta vas a obtener una idea, una información. Your body will show you in different ways. Tu cuerpo te lo mostrará de diferentes formas. Everywhere you have a conclusion about how your body speaks to you, will you destroy and uncreate that, please? Todos los lugares donde hayas concluido de la forma en que tu cuerpo te habla, lo puedes destruir y descrear, por favor. Right, wrong, good, bad, all nine, pot, book, shorts, boys, and beyonds. And everywhere you are looking for something specific, instead of allowing your body to show you, will you destroy and uncreate all of that? Y todos los lugares donde estás buscando algo específico, en lugar de permitirle a tu cuerpo que te muestre, lo puedes destruir y descrear, por favor. Right, wrong, good, bad, all nine, pot, book, shorts, boys, and beyonds. And so the more you listen, the easier you make it for your body. Y cuanto más lo escuchas, más fácil lo haces para tu cuerpo. It's like if you have children and they immediately, you ask them and they're like, oh, hey, and they listen to you, it's easier for you. But how many times do you have to scream and and then the kids listen to you? Y sucede como cuando tienes un niño, que cuando vas escuchas, entonces te escuchan, pero muchas veces tienes que estar gritándoles y ahí es cuando, ok, realmente te están escuchando. Everything that is, can we destroy and uncreate it? Todo lo que suceda, lo destruimos y lo descreamos. Right, wrong, good, bad, all nine, pot, book, shorts, boys, meals. And this is where your body might show you something that is not logical. Y así es cuando tu cuerpo te muestra algo que quizás no es lógico. What shall we have for breakfast? What shall we have for dinner? Let's have Kellogg's Rice Krispies. Y le puedes preguntar, ¿qué podemos tener para el desayuno o el almuerzo? Y comamos tal o cual cosa. And then it's like, no, but that's breakfast. I cannot have it for dinner. Y no puedo tener eso quizás que le hayas dicho para la cena, sino es más bien para el desayuno, una cornflakes. So we immediately put our mind in the mix and we don't allow ourselves to listen because we have points of view about everything. Y enseguida vamos a nuestra mente porque tenemos conclusiones y puntos de vista. Everything that is, can we destroy and uncreate it, please? Todo lo que suceda lo podemos destruir y descrear, por favor. Right, wrong, good, bad, all nine, pot, book, shorts, boys, meals. Yes, please, Lillian. Justamente, Kalpana, bueno, a ver si vos me traducís, Vera, sobre las conclusiones que tenemos, quería preguntarte, ¿verdad? Yo estoy muy agradecida con Access porque después de 50 años reconozco mi cuerpo. Pero siempre hay muchas conclusiones. Sí. Lo tienes cortito, sí. So after 50 years, I can acknowledge my body. I'm so grateful for the tools with access consciousness, and I would like to know more about the conclusions that we have about our body. What would you like to know? ¿Qué te gustaría saber? Cuando escuchamos muchas conclusiones y compramos como nuestras y estamos en automático. When we listen to a lot of conclusions and we buy those conclusions and we behave as an automatic pilot. Y entonces, a veces para mí el percibir se me hace un poco difícil y estoy siempre preguntando, ¿es una percepción o es una conclusión? Y no. Perceiving for me is difficult, so I ask, is it a perception or is it a conclusion? Okay. So what's your question to me? How to know? Para mí, ¿cuál es? How to know when I am concluding something? ¿Cómo saber cuando estoy concluyendo en algo, con algo? So when you conclude something, there is a stop in your universe. Cuando concluyes, hay algo que se para en tu universo. So how much do you use conclusions to comfort yourself? ¿Cuánto utilizas la conclusión para estar
cómoda contigo. In this context, oh, yeah, okay, I know now. It's this conclusion. I know this one. Mwah, mwah, mwah. Ok, entonces en este punto es, ok, sí sé esto, esta es mi conclusión. Mua, mua, mua. Everything that is, will you destroy and uncreate it? Todo lo que sucede, lo destruyes y descreas. Right, wrong, good, bad, all 9 what book short boys and beyonds. And I saw some of your faces going, conclusion is there to comfort? Oh my God. Oh, la conclusión es algo que es confortante para mí. And it's like, if you wouldn't have to conclude, how much more would become available to you? Si no tuvieras que concluir, ¿cuántas más cosas estarían disponibles para ti? So how much are you using conclusions to actually limit your receiving and your perception? ¿Cuánto utilizas la conclusión para limitar tu percepción y tu, your perception and Receiving? tu percepción y tu recibir? Yeah, everything that is, will you destroy and uncreate it? Todo lo que sucede, lo destruyes y descreas. Right, wrong, good, bad, all 9 pot shorts, boys and beyonds. And maybe you want to destroy and uncreate. It was really in the beginning when you spoke, you said after 50 years, with the access tools, there's change, and that's awesome. Lo que has dicho al inicio, cuando hablaste de que luego de 50 años has cambiado tu forma con el cuerpo, utilizando las herramientas de Access Consciousness, And there was an energy of, but I've been doing conclusions for 50 years. I've been doing this stuff for 50 years. pero he estado haciendo estas conclusiones durante 50 años. So everywhere you have made those 50 years more relevant and significant than the power of your choice. Y todos los lugares donde hayas hecho estos 50 años más importantes que el poder de tu elección And the power of question. y el poder de la pregunta, Will you destroy and uncreate all of that? ¿la destruirías y descreerías todo eso, por favor? Right, wrong, good, bad, all 9 pot book shorts, boys and beyonds. Okay, so I wonder how much more you can have ease with your perception that you don't go to conclusion when you drop the conclusion that you've been doing conclusion for so long. Sorry. Me pregunto cuánta más facilidad puedes tener con tu percepción si dejas atrás todas las conclusiones que has tomado como conclusiones. So everything this is, will you destroy and uncreate it, please? Lo que sucede, lo destruyes y descreas. Right, wrong, good, bad, all 9 pot book shorts, boys and beyonds. That, Kalpana. Thank you so much. So welcome. Thank you. Yo quisiera preguntarte, Kalpana, I would like ¿cómo to ask you, es Kalpana, esto de recibir sin puntos de vista? ¿Cómo puede el How is- cuerpo recibir amablemente? how is for the ¿Cómo body sería to- recibir amablemente con el cuerpo? how good it, who- sorry, how would that be to receive with the body kindly? Sorry, how would I? How to receive with the body How? with, Everywhere- with kindness. Everywhere you go to how, will you destroy and uncreate it? Todos los lugares donde tengas un cómo, lo destruyes y descreas. Como. Pokebot. Because as soon as we go to how, you literally disconnect from your body and you plug into your mind. Cada vez que vas al cómo, te desconectas de tu cuerpo y te conectas a tu mente. So everywhere we do this and everything this is, will you destroy and uncreate it, please? Todo lo que sea, lo destruyes y descreas. Right, wrong, Por good, bad. favor. All 9 pot book shorts, boys and beyonds. And so it's like the with kindness is the listening is already the kindness. Y la amabilidad es oírlo justamente. The real kindness comes when you start to honor. Y la verdadera amabilidad viene cuando te honras. You know, you have a friend who asks your advice and then she'll do something completely different. Por ejemplo, cuando tienes un amigo que te pide un consejo y hace todo lo opuesto. You're like, why did you talk to me for 1 hour and then you did what you wanted anyway? ¿Por qué me hablaste durante una hora y después hiciste lo que quisiste? How much do you do that with your body? ¿Cómo es eso contigo y tu cuerpo? Hey, body, light or heavy?
Hey, cuerpo, ligero o pesado. Heavy? No. I think you mean light. Thank you. Bye. Pesado, no, pero yo creo que en realidad dijiste es ligero. Adiós. Everything is. Well, you're just Todo lo trying que to suceda, create it. lo descreas. Right, wrong, good, bad, all night, shorts, boys and beyonds. And if you would really say, oh, heavy, wow, okay, I wonder what this is, etc., etc., etc. Te sale pesado, es ok. Me pregunto qué más flexible, etcétera, etcétera, etcétera. So this is the kindness that you actually start to honor and listen, not just listen, hear, but actually listen and allow that to enter your world. Y realmente esa es la amabilidad, cuando te permites honrarte y empiezas realmente a oír, no solamente oír desde la voz, sino desde tu interior. So how everywhere you listen, you ask a question to your body because you're supposed to ask a question to your body in access. Y todos los lugares donde le haces una pregunta a tu cuerpo, porque supuestamente en Access tienes que hacer la pregunta a tu cuerpo. Let me just try and put that. No es lo que sucede, las experiencias creas. And what will it take for you to actually be present and ask and not do it like a formula? ¿Y qué tal que realmente estuvieras presente y no lo hicieras como una fórmula? Oh, this is supposed to work. Okay. Oh, se supone que debería funcionar, ok. What if you would really be curious about the question that you're asking your body? ¿Qué tal si fueras realmente curiosa por la pregunta que le estás haciendo a tu cuerpo? And everywhere you have learned that you can listen to your body, but only to a certain extent, not all the time. Y todos los lugares donde hayas aprendido que solo puedes escuchar hasta cierto punto tu cuerpo y no todo lo demás, Can we destroy and uncreate all that? puedes destruir y descrear, por favor. Right, wrong, good, bad, all nine podcasts, boys and beyonds. Cool. How is that, Fabi? Gracias. Por eso, Fabi. Okay. Cool. Welcome. Bueno. Yeah, and how is everybody today with their body? How is your body doing today? Sus cuerpos, ¿cómo están hoy? There's a lot of sound. I think Cecilia, honey, can you mute yourself because you're very noisy? Anybody else? Any questions? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sobre... perdón. No, dale. Sobre, Dale. hablando de conclusiones nuevamente, Kalpana, About conclusions again. sobre el ligero y el pesado, About light and heavy. muchas veces me cacho, como Many que... times I get myself. Sorry, it's very hard for me, sorry. I don't think it's you, Vera. It's just because there's sometimes some noise. I don't think it's you. Yeah, please, sorry, huh? Can you say again? ¿Lo puedes decir de nuevo, por favor? You, actually. You Cuando el ligero y el pesado, cuando muchas veces es como que yo me doy cuenta de que es mental, no es algo, y como que mentalmente le hago a mi cuerpo reaccionar como ligero y pesado. ¿Y cómo podría tener más facilidad con eso? I noticed that in general I do light or heavy mentally. I don't allow my body to show me. How can I have more ease with that? Well, you're not allowed to say how anymore. Tienes que dejar de decir cómo. Right, Solo wrong, que good, bad. suceda. All nine fun, fuck, shorts, boys and beyonds. Yeah, so this is really connected to our conversation just now. If you just ask because you're supposed to ask, you're not really asking. Si preguntas solamente porque se supone que debes preguntar, realmente no estás preguntando. If you're asking from a doing, Si preguntas desde el hacer, and not as a receiving, no es el recibir. so
Could you see question as a key to unlock your perceiving, your knowing, your being, and your receiving? ¿Puedes ver la pregunta para desbloquear tu percibir, saber ser y recibir? So I ask a question, which literally, it's like a code, and then bam, I can perceive, know, be. Es una pregunta y es como un código y ¡bam! So everywhere you do question from the mind, which is not question, Todos los lugares donde haces las preguntas desde tu mente, que en realidad no es una pregunta, where you destroy and uncreate that. lo destruirías y descreerías. Right, rugged, bad, all nine, pot, box, shorts, boys, meons, and everywhere you have learned that when you ask a question, you have to look for the right response, where you destroy and uncreate all of that. Y todos los lugares donde hayas aprendido que tienes que hacer una pregunta para encontrar la respuesta correcta, lo quieres destruir y descrear. Right, wrong, good, bad, all nine, pot, box, shorts, boys, meons, and everywhere you have a conclusion and you just want to prove your conclusion right by having a question and then finding the heavier light to match your conclusion, will you destroy and uncreate that? Y todos Sorry. los lugares donde haces una pregunta para tener una conclusión, para poder encajar con esa conclusión, lo puedes destruir y descrear todo eso, por favor. Right, wrong, good, bad, all nine, pot, box, shorts, boys, and beyonds. So really, like when you ask a question, ask. Be present with it. Relax yourself. Cuando haces una pregunta, realmente tienes que estar presente con esa pregunta y relájate. Relájate. Please, Lillian. You have another Sí, gracias. Yeah? Gracias. Okay. Me gusta el relájate, porque es como que concluyo que yo no sé comunicarme con mi cuerpo, entonces estoy tratando de crear una comunicación y no me relajo. I conclude that I cannot communicate with my body, so I can't relax myself. Everything that is, we destroy and create it. Right, wrong, good, bad, all Lo one, creas. shorts, boys, and beyond. So, all the conclusions that you're using Todas las conclusiones que estés usando to prove how bad you are with your body, para probar qué tan mala eres con tu cuerpo, we destroy and create that. puedes destruir y descrear todo eso, por favor. Right, wrong, good, bad, all nine, pot, box, shorts, boys, meals, and all the conclusions you're using to prove how wrong you are with your body, will you destroy and create that? Todas las conclusiones que estés utilizando para probar cuán mala eres con tu cuerpo, lo puedes destruir y descrear. Right, wrong, good, bad, all nine, pot, box, shorts, boys, and beyonds. And what energy, space, consciousness, and choice can you be for you to actually allow yourself to be with your body? ¿Qué energía, espacio y conciencia y elección puedes tú y tu cuerpo ser para realmente permitirte estar con tu cuerpo? Everything that doesn't allow that, will you destroy and create Lo que it? permita eso, lo destruyes y descreas. Right, wrong, good, bad, all nine, pot, box, shorts, boys, and beyonds. Cool. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Kalpana que se anime? Anybody has a question for Kalpana? Abel, Hola, dale. Calpa. Gusto verte de nuevo. Gracias, Fabi. Es que estaba escuchando lo que hablaban respecto del cuerpo y lo que hablaban respecto Espérate de... que lo traduzca. Ahí va a quedar liviano y pesado. Espera que traduzca. Verá. I was listening about this of light and heavy with our bodies and por un lado, lo que es liviano pesado, yo lo he probado cuando enseñaban si era para adelante el cuerpo, si era para atrás el cuerpo, el costado del cuerpo. Yo probaba ir al lugar cuando creía que era que no y era fantástico. Entonces me di cuenta que no había caso. Entonces puedo llegar a prepararme, bañarme, todo, estar divina y en el instante de que voy a abrir la puerta para irme, me tengo que quedar. Entonces, y ese es el tema, saber, no sé, media hora antes, una hora antes,
no, esa parte es la que no logro concluir. Y por otro lado, Dame un segundo que Espera, traduzco. She's talking about her experience about light or heavy when, for example, she has to go to somewhere. Okay, she tried light or heavy, and she prepared to go, for example. But at the moment she has to go, she stayed at home, for example, even though it was lighter before. Entonces, Okay. No, and your question, Mabel? pregunta es entonces. la pregunta es, sin ocupar el cómo, que ya me quedó grabado. Without using how. I mean, when you're staying home, when you ask question, it's light, and then you get ready and you don't go. Is that because you have an awareness of something that changed? Por ejemplo, cuando haces preguntas y te preparas para salir y es ligero y luego te terminas quedando, es porque en ese instante tú tienes una conciencia de que algo ha cambiado Or are you resisting something? o te estás resistiendo a algo. Oh, eso no lo había pensado. I haven't considered that. Please consider it. Por favor, considéralo. Can be either. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Sometimes something is super light and then things change and then you're like, oh my God, that was light. It's not light anymore. That's okay. Y muchas veces las cosas son muy ligeras y luego cambian y dejan de ser así de ligeras y está bien. And sometimes you are resisting a change, a possibility. Y muchas veces también te estás resistiendo a un cambio o una posibilidad. So just ask the question in that moment. What is this? Solo es una pregunta en ese momento y dices, ¿qué es esto? Okay. Awesome. Can we do the Ahora, last question? I'm really sorry, but I suddenly have to go earlier than I had to go. Vera, I'm so sorry about Vamos a that. hacer, por favor, la última pregunta, que Kalpana se debe ir, por favor. si nadie pregunta, sigo. Sí. Sigo. Fabi. adelante. Respecto a mi cuerpo, cuando niña, yo he estado mirando ahora y recordando cosas de niña. When I was a kid, I am remembering now some moments when I was a kid. Como era muy gordita, mi I used papá to be fat. me decía Pepona, que es muy gorda. My father used to say me fat or fatty, very, very fat, you know. Y yo no lograba, a ver, yo lloraba, pero aparte, lo sufría en silencio. I cried alone and in silence. Ahora que le empiezo a hablar a mi cuerpo, me trae ese recuerdo. Now that I talk to my body, it brings that memory. So is it ready to leave your world? ¿Y está listo ahora para dejar tu universo? Eso es lo que quiero. Yes, I want that. So everything this is will you eradicate, eliminate, dissipate, and liberate. Y todo lo que sucede lo puedes eliminar, erradicar y disipar. Sí, por favor. Right, wrong, good, bad, all 9 pot shorts, boys and beyonds. Sometimes something like this comes up. It's a bit like cleaning up, you know, when you're cleaning the garden or cleaning up something, it comes up so it can leave your world. Y muchas veces es algo que se muestra, como por ejemplo cuando limpias tu jardín y son momentos en que están listos para poder irse. So how does it get any better? ¿Cómo puede mejorar eso? Eso sí se siente liviano. That's light. Oh, lovely. So nice, Mabel. I'm so happy. Bien, estoy muy feliz por eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. Oh, there's some cute kids there.
Thank you, everybody. Gracias a todos. Thank you, Vera, for the invitation. Thank you, Kalpana. It's a pleasure to have you here. Gracias. Gracias todos. Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye, bye. Adios. Bye. Adiós. Gracias, Kalpana. Bye.